اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ سفیر اسلام مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے انعقاد پذیر ہوا۔ خاص مہمان جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ رہے۔ دیگر علماء کرام کے علاوہ عشاقان اولیاء کا جمع غفیر بھی تھا۔ آغاز کتاب لا ریب نسخے بے عیب قرآن مجید کی چند آیت مبارکہ کے تلاوت سے کیا گیا۔ افتخار تلاوت حاصل کیے اولیاء اللہ مسجد کے خطیب و امام مولانا سرفراز قادری دامت برکاتہم عالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مجلس کی نظامت حسب معمول بھائی عبدالخالق جواتا صاحب نے بخوبی سنبھالی۔ باری باری حاضرین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح ہدیہ نعت پیش کیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے آپ کا سما کروں سہاں، مجرم ہوں اپنے آپ کا سما کروں سہاں، یعنی صفی روزے جزا کا کہوں تجھے، یعنی صفی روزے جزا کا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سیدنا محمد، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اللہم صل علی سید
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام منور میرے آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا جہاں میں ان کی چلتی ہیں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہیں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا اور مجھے کیا فکر ہو اختر
कर दे बलाओं को मेरे जो खुद गिरफ्तारे भला कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कर दे गमों की धूप में वो सायाए जुल्फे दुता कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मजलिस के पहले मुकर्रिर मौलाना अब्दुल हमीद कादरी रज़वी दामत बरकतुल आलिया ने तालीम के हवाले से बात की। आपने बताया कि मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह हमेशा तालीम हासिल करने पर ज़ोर दिया। महफिल के नाज़ुजे उलमा कराम औलिया अल्लाह tous connaissent toute la vie, première chose qui est là, c'est l'éducation. L'éducation, il montre un djimoun chemin droit, et l'éducation amène un djimoun ce qu'il est besoin, pour gagner. Avec l'éducation, vous connaissez qui est bon, qui n'est pas bon, qui est halal, qui est haram, quelque chose que nous sommes capables de servir, quelque chose que nous ne sommes pas capables de servir. L'éducation, les guides indimoun, qui ça, Shariat et Islamia, et ça, les pas Shariat, les en dehors Shariat. L'éducation est autant importante pour indimoun que même quand nous avons l'islam, pour nous manger, pour nous boire, pour nous rendre nécessaire, pour nous dormir, bout en bout nos zindagi, islam peut nous montrer nous bandois que nous avons protection avec ça. Si nous quittons l'éducation-là, ne pas prendre l'éducation entre un insan avec un haïwan, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Quand on peut cause de l'éducation, comme le programme aujourd'hui, man awliya Allah, barka de Rosipak, radiyallahu ta'ala an, et ban ulama kiram. Nous prenons l'exemple, Moubalir Islam, Allah Masha Abdul Alim Siddiqui, rahmatullah ta'ala alayh. Ilm, connaissance, puis nous apprenons, Khalifa de Al-Hazrat, Al-Hazrat fait d'un l'autre, entier le monde, propage din Islam. Pour le propage din Islam, on a eu droit pour au stade. Deuxième, on a fait au stade, au pire murshid. Troisième, on a sa connaissance-là pour capable propager l'islam. Quatrième, on a une sincérité que oui, pour propager l'islam, pour Allah sur Rasoul, pas pour dunya. Là, quand on peut faire propager l'islam là, demain quand on peut aller jusqu'à ce que cette dunya là reste, sa parole là, sa islam là, sa khidmat là pour rester. L'exemple, Moubalir Islam, comme étant fait depuis l'intégrale, jusqu'à aujourd'hui, il s'allait savoir peut faire pour lui. Hazrat Maulana Ayyub Razvi, rahmatullah ta'ala alayhi, depuis une rade de son Razvi, jusqu'à ce dernier léa, khidmat din de son Razvi. Zamana fin traversé, aujourd'hui, il s'allait savoir pour Maulana Ayyub Razvi. Comment ulama kiram quand nous que je fais que ça d'une lettre finale, mais aujourd'hui, la méla élevée qui pose au doigt, cette khidmat que je fais faire, conseil que je fais donner, l'éducation que je donne pour ce barkat aujourd'hui, nous iman, nous akida sur hifazatina. L'éducation avec l'ensemble des différences, non. L'éducation, comme on a l'éducation, pour partage l'éducation, d'augmenter. Mais l'enjeu, quand on partage l'enjeu diminue. L'enjeu, mon code, mon enjeu ici, mon éducation ici. Comme mon mot, l'enjeu, fait une pour les enfants. Mais mon éducation, par avec moi de Kaber.
Ça, quelque chose qui n'est pas pour finir de cette dunya-là. En l'éducation, les un cadeau que Allah Ta'ala dit dans le Coran. Rappelle, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifa. Rappelle quand Allah Ta'ala fait dire ben farishta qui me peut envoyer mon khalifa dans cette dunya-là. Farishta qui dit atad'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a. Et Allah, tu vas voir insan de dunya, ça qui pour la guerre, pour faire façade, pour faire du sang. Allah Ta'ala dit non. Inni a'lamu ma la ta'lamun, ça qui moi me connaît, l'autre n'a pas connu. Ça même, Farishta, quand Allah Ta'ala fait nun Adam alayhi salam, wa 'allama Adam al-asma kullaha, fait nun Adam alayhi salam, toute sa connaissance-là. Il dit, Farishta, dis à ceux qui disent ça. Farishta dit, non, ne pas connu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. C'est une connaissance qui donne insan une valeur plus que Farishta. Farishta fait ses ta'azim pour Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Ça montre nous qu'appelle l'éducation, et l'éducation est beaucoup important. Aujourd'hui, jour de hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit talabul ilm faridatan ala kulli muslimun wa muslimatun, qui apprend l'éducation, les phrases, les obligatoires, les autres, qui les garçons, qui les filles, qui les messieurs, qui les madames. Ça, c'est autant important que dans le Coran, dans le hadith, peut donner nous cette leçon-là. Nous faisons droit qu'Allah Ta'ala, par les ulama kiram, notre khidmat que je viens de faire, Allah Ta'ala, notre khidmat sur barkat, garde nous avec nos iman, garde nous aqidah sur hifazat, wa akhu da'wahum, alhamdulillah. नाज़रीन, इस वक्त आप सुन्नी रज़वी औलिया मस्जिद में सुन्नी रज़वी सोसाइटी की जानिब से मुनाक़िदा सालाना उर्स अलीमी सिद्दीक़ी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। मौलाना मोहम्मद सरफरार क़ादरी दामत बरकतुहुम आलिया ने निस्बत के ताल्लुक़ से बात की। आपने बताया कि किस तरह औलिया कराम के नज़दीक निस्बत की अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदूना ज़ीनतल हयातिद दुनिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। So Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi। Allah subhanahu wa ta'ala irshad फरमाता है, keep yourself with those who remembers to Allah subhanahu wa ta'ala in the morning and evening। आप अल्लाह फरमाता है अपने आप को जमा लो, जम जाओ उन महफिलों में, उन मजलिसों में कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करने वाले लोग जमा होते हैं, उनमें बैठ जाओ। और वो ज़िक्र करने वाले चाहते क्या हैं, जिनकी निस्बत से तुम आए हो,
اللہ فرماتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور رب فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ان محفلوں سے دور نہ ہو جانا، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان محفلوں میں جب آئے ہو تو اپنے دل کی نسبت کو ان سے دور نہ کر لینا، ورنہ دنیاوی زندگی کی جو لذت ہے وہ تم کو پکڑ لے گی اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں مشغول ہو جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان محفلوں میں جمے رہو۔ تو آپ اولیاء، علماء، صالحین کی نسبت سے ان کی محبت میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو نسبت ہے کسی سے، کوئی بھی ہو، اس سے نسبت ہے، محبت ہے، لیکن اس انسان نے ان کو دیکھا نہیں ہے جس سے وہ نسبت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، جس سے اٹیچمنٹ ہے، اس کو دیکھا نہیں ہے، صرف محبت ہے، اس سے نسبت ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو جس سے نسبت اور محبت ہوگی، کل جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے اس کو لائیں گے تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں میں تم کو حکم دیتا ہوں، اس سے کہو کہ یہ جن سے محبت کرتا تھا دنیا میں انہی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو جو گناہ گار سیاہ کار ہوں گے ان کو جب نسبت ہو گئی اللہ کے محبوب سے، اولیاء سے، تو وہ گناہوں کو ان کے چھپا لیں گے اپنی کملی میں۔ یہ نسبت ہے، وہ اسی نسبت کی وجہ سے آپ آئے ہیں، اور یہ نسبت ایسی نسبت ہے، دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے جس کو نسبت ہو وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن جس کو نسبت ہے وہ اس مقام پر پہنچا ہوا نہیں ہوتا۔ جس سے نسبت ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے، معزز ہے، اس کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، لیکن جس کو نسبت ہے وہ اس مقام پر نہیں ہے، اتنی عزت والا نہیں ہے۔ لیکن یہ نسبت ایک ایسی چیز ہے، محبت و نسبت اس سے ہونے کی وجہ سے اس کے مقام کو بھی اسی کے برابر کر دیتی ہے۔ اب اس کی مثال دے دوں آپ کو قرآن پاک سے۔ آپ نے سنا ہے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے پورا، آپ نے سنا ہے، ان کو بیچ دیا گیا مصر کے بازار کے اندر۔ جب بیچا گیا اس کے بعد آپ کے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے مصر کے۔ اب آپ کے بھائی گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب گئے تو جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو خبر دی کہ ہمارے اور آپ کے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے ہیں، آپ کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے ہیں اور بڑے بیمار رہتے ہیں۔ تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بڑا غم ہوا، آپ نے بڑی فکر کی ان کی، اور فکر کرنے کے بعد جب ان کے بھائی وہاں سے رخصت ہونے لگے، یوسف علیہ السلام سے اجازت لی رخصت ہونے کی، تو اب یوسف علیہ السلام کے پاس دو آپشن تھے۔ ایک تو یہ تھا سیدھا سا کہ ہاتھوں کو اٹھاتے اور دعا کرتے مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم میرے والد محترم اور مولا تیرے جو نبی ہیں یعقوب علیہ السلام وہ نابینا ہو گئے ہیں، ان کو بینائی عطا کر دے۔ ایک تو آپشن یہ تھا، لیکن کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ قرآن پاک کے اندر ہے اذهبوا الى قمیصی، قرآن پاک کے اندر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی قمیص اتاری اور اتارنے کے بعد اپنے بھائیوں کو دے دی۔ اچھا، قمیص یوسف علیہ السلام بھی پہنے ہوئے تھے، ان کے بھائی بھی پہنے ہوئے تھے، قمیص ہم بھی پہنتے ہیں، کپڑا سب ایک سا ہوتا ہے، اس کا جو پورا پروسیس ہے آپ دیکھیے، کھیت سے لے کر فارم سے لے کر اور فیکٹری تک سب کا سیم پروسیس ہے۔ وہاں سے کوٹن کو نکالا جاتا ہے، وہ پھر ٹیکسٹائل میل میں جاتی ہے، جانے کے بعد اس کا تاغا بنتا ہے، اس کے بعد اس کا کپڑا بنا جاتا ہے، اس کے بعد ہم خریدتے ہیں، خرید کر اس کو سلواتے ہیں، سلنے کے بعد پہن لیتے ہیں۔ اب اس پورے پروسیس کے اندر
کہیں کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا آیا جو کسی انسان نے اس کپڑے کے اندر برکت ڈال دی ہو؟ کوئی نہیں. عام کپڑا وہ بھی پہنے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام بھی پہنے ہوئے تھے، ان کے بھائی بھی پہنے ہوئے تھے. اب وہ کہتے کہ یہ ہم کو قمیص کیوں دے رہے ہو؟ قمیص تو ہم بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ کی قمیص کیوں دے رہے ہو؟ ہم جائیں گے اپنی قمیص اتاریں گے، ان کے چہرے پر ڈال دیں گے. آپ کی قمیص کا کیا مطلب ہے لے جانے کا؟ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا. جب یوسف علیہ السلام نے قمیص دی انہوں نے لے لی. کیا فرق ہے؟ قمیص سب ایک سی ہیں، قمیص میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا وہ تمہاری قمیص ہے، یہ میری قمیص ہے، اور میری اور تمہاری قمیص میں فرق ہے. اس کو تم سے نسبت ہے اور اس قمیص کو مجھ سے نسبت ہو گئی ہے. پھر کیا ہوا؟ وہ گئے، وہ جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگایا، چہرے پر ڈالا. قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قمیص کی برکت سے ان کی بصارت لوٹا دی. تو یہ نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ نسبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے برکت ڈال دیتا ہے، برکت حاصل ہو جاتی ہے. یہ نسبت کی برکت ہے. تو نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جس کو نسبت ہو جائے تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معزز بنا دیتا ہے، اس کو بھی معزز بنا دیتا ہے. تو اسی نسبت میں ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء، علماء اور صالحین کی نسبت کی وجہ سے پروردگار عالم ہمارے نصیبے کو بھی سنبھال دے گا. وما توفیقی الا باللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ناظرین، مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ابتدا سے انتہا تک کے تمام مراحل اور ادوار پر اگر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت، نام نامی، اسم گرامی، حسب و نسب، بیت و خلافت اور جانشینی، یہ تمام واقعات حضرت قبلہ کی بڑائی، عظمت، بزرگی کا ثبوت دیتے ہیں. ماریشس کے جید عالم دین مولانا ہارون حسن دامت برکاتہ عالیہ نے سفیر اسلام کی زندگی کے حوالے سے 4 اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالی دا قرآن کریم والفرقان الحمید دا انسل ویسے فنجنو di findenu kat niamat, kat cadeau, kat faveur. Allah tabaraka wa ta'ala jenu ya ayyuhan nas o insan vijia pe approche pe adresse avec tout insan. Faveur qui pour dire plus devant, pour mentionner plus devant, sa faveur là pour tout insan. La cause peut adresse par ya ayyuhan nas. Finjino qad ja'akum maw'iza. En waaz fin bin weerzut. En nasihat. وشفاء لما في الصدور. Et un shifa, guérison pour l'estomac, pour le cœur. Wahudan wa rahma, et hidayat pour un guide pour wa rahma et rahmat pour bénédiction pour wa rahmatul lil mu'minin pour ban musulman pour ban mu'min. Première quelque chose qui fait nous dans sa verset là, c'est qui un nasihat, un waz fin bin bien nous. Qui appelle ouaz,
qui appelle nasihat, qui appelle conseil. Nasihat, waz, conseil veut dire une petite chose, une bonne parole qui change le cœur insan. Les motifs insan. Et dans l'islam, quand on dit waz, c'est les motifs insan vers akhirat. Les fait les pensent sur akhirat. Sa pensée akhirat là, les change la vie sa là dans la dunya. Aujourd'hui, nous disons point à waz telle place. Point à waz telle place. Mettez-le la fée sur waz. Dans waz qui peut faire aujourd'hui, au lieu sans dimoun, faire dimoun sur lequel avait une sensible, faire les gains mohabbat, faire les penses akhirat, faire les sens sur façon de vivre, au lieu dimoun la sens dit, pas waz ne peut créer nafrat, peut créer l'aïn. Dans waz, chacun peut critiquer son camarade. Deuxième chose, finjano wa shifa'ul lima fi sudur. Sa waz là, qu'est-ce que ça? C'est le Coran. Meilleur conseil, ce qui est capable de nous, c'est le Coran. Sa waz là, maoriza là, c'est le Coran. La cause, Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran Karim, le Furqan al-Hamid, une place finjia, quand fait waz, quand fait taqrir, quand fait causer, qui bisa faire, qu'appelle Jibun vers l'islam, comment vous appelez, Fazakir bil Coran. Appelle Jibun vers l'islam par Coran. Appelle Jibun vers l'islam par ce Coran là. Lire Coran devant lui. Lire verset Coran devant lui. Montrez-lui le Coran qui est là. Montrez Coran qui peut dire. Coran qui peut enseigner. Si vous montrez Jimouna Coran qui peut enseigner, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous pouvons trouver ce barakat. Mais nous ne pouvons pas montrer Coran qui peut enseigner. Nabi Karim, sallam, peut dire Fazakir bil Coran. Appelle Jimoun avec Coran. Mettre argument devant lui. Mettre preuve devant lui par Coran. Fazakir bil Coran. Et ce Coran-là, Allah tabaraka wa ta'ala peut dire qu'il était washifa'ul lima fi sudur. Ce Coran-là, li en shifa, li en guérison, li en remède pour un malade qui est dans l'estomac, un malade qui est dans le cœur. Allah tabaraka wa ta'ala 3 places de Coran finir qui sa Coran là les shifa il y a une guérison 3 places finir que Coran il y a une shifa Coran une guérison et si à tout finir lima fi sudur. Nous pouvons trouver dans Surah Bani Israël. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an fin desan sa Qur'an la mun desan ban verset Qur'an. وننزل من القرآن ما هو الشفاء qui guérison ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين et qu'il y a une rahmat, une bénédiction pour un mu'min.
Allah tabaraka wa ta'ala li nous ça dans surah Hamim Sajda. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, qui sa Coran là, il y a un shifa, li rahmat. يقول Jésus, هو للذين آمنوا بانكنا إيمان. هدى وشفاء, il y a une hidayat, il y a un guide et en même temps li shifa. Trois places Allah tabaraka wa ta'ala peut dire Coran li shifa. Quand le Coran peut dire le shifa, remarquez, premier verset de la surah Yunus, fin commencer par Ya ayyuhan nas. Mais après, partout verset là terminé, lil mu'minin. Fin dire, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Dans la deuxième surah Bani Israël là aussi, fin dire, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatan lil mu'minin. Et troisième place de la surah Hamim Sajda aussi, fin dire, lillazina amanu, pour ban qui n'a iman. Mais une place peut dire pour tout insan. Mais en même temps peut dire ban mu'min, pour ban croyant. Qui ça veut dire ça? Et la contradiction du Coran? Est-ce qu'il y a une contradiction dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, un parmi ban arguments qui fin avancer dans le Coran pour montrer que le Coran vraiment parole Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala veut dire pour prouver là que le Coran parole Allah ou bien non. Allah tabaraka wa ta'ala veut dire afala yatadabbaruna al-Quran. Est-ce que je n'ai pas réfléchi dans le Coran? Je n'ai pas réalisé de ce Coran-là? Je n'ai pas fait fikr dans le Coran? Je n'ai pas fait tatabour dans le Coran? Je n'ai pas recherché dans le Coran? Afala yatadabbaruna al-Quran law kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Si ça tu descend par l'autre apporte Allah, tu peux trouver beaucoup de contradictions dans ce Coran-là. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si ça tu descends par l'autre apporte Allah tabaraka wa ta'ala, tu peux trouver beaucoup de contradictions là-dedans. De peine à contradiction. Mais quand peine à contradiction, est-ce qu'il y a une preuve qui sa parole là? Ou pas trouver qu'il y a un argument qu'on va dire banal, il n'est pas fait poids. Un djimoun, il prend n'importe un livre, n'importe qui écrivain ce livre, il amène devant eux, il dit, oh, montre-moi une contradiction là-dedans, là. Et qui écrivain, qui est aussi bête, il écrit un livre, après il n'est pas pour réviser ce livre, là, il n'est pas fait quelqu'un révise le livre. Pour trouver si on a qui est erreur là-dedans. Surtout, une erreur contradictoire. Mais si un livre paie dans la contradiction, est-ce qu'il y a une preuve qui ça livre là, les paroles là? Quand on dit là, les paraît un argument banal, un argument qui n'est pas fait à poids, mais qui est d'une autre façon à se dire. Là, on va trouver qui poids ça faire. Nous, Coran, alhamdulillah, il n'est pas fin de descendre un seul coup de 36 paras. On nous comprend ça. Un seul coup, 114 chapitres pas descendre. 114 surahs pas descendre. Ça, c'est ce que nous dit dans le mois Ramadan, le Coran fin descendre, Laylatul Qadr, le Coran fin descendre, ben, ulama a besoin d'une explication. Dans quelle façon tu descends dans le mois Ramadan, dans quelle façon tu descends dans Laylatul Qadr, comment une sortie de Bidal Louh Mahfouz fait le premier l'échelle. Mais depuis là-bas, pour venir Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de commencer dans le mois Ramadan, la nuit Qadr, mais il prend 23 bananes pour descendre. Il prend 23 bananes.
Il pas descendre un seul coup. 114 surah pas descendre un seul coup. 36 paras pas descendre un seul coup. 6666 versets pas descendre un seul coup. Il descend ticket par ticket. Graduellement, il descend à la misère qui tu veux piser. À la misère qui tu veux piser, verset Coran descend pour guider qui piser faire. Mais ça, il prend 23 bananes. À nous dire pour un petit moment. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour un petit moment, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Il peut inventer. À nous dire, il peut inventer. S'il peut inventer, veut dire qu'il peut cause mentir. S'il peut inventer, veut dire qu'il peut cause mentir. Un dimoun pendant 23 bananes, il causait. 23 bananes. 23 bananes, il dit Allah peut avoir tel verset, Allah peut avoir tel verset, Allah peut avoir tel verset. Tu maman grammatin, tu maman tantôt, tu maman dans Suraka, tu maman dans Masjid, tu maman dans Djihad, tu maman le Samo. Tu m'as tel endroit, tu m'as telle place, tel verset peut descendre. 23 bananes, il reste allé comme ça. Et quand il y a résultat après 23 bananes, ça dit là dans ce cause, peine une contradiction. Mais si tu es un menteur, imaginez combien de contradictions tu vois. Un menteur, grammaire, fadjar, il y a un autre langage, tu as l'air Zohar, il y a un autre langage là. Ça nous peut vivre dans le monde mensonge aujourd'hui. Mais imaginez si un monde peut cause mentir. 23 bananes qui ont des contradictions. Et ce qui est plus joli encore, plus beauté encore, et plus grand miracle, plus grand mondiza, la langue est seule, la bouche est seule, Djimoula est seule. Un petit moment, les diaos, tel verset descend, il prononce les diaos sa Coran. Après un petit moment, même la langue, même la bouche, les diaos l'autre cause, les diaos sa mot parole, hadith. Même la langue, une seule la langue là, pénadé la langue, pénadé la bouche là, une seule la langue, une seule la bouche, un seul du monde. Un petit moment, les diaos sa Coran, sa parole là. Un petit moment, les même prononcé, les diaos sa mot parole, sa hadith. Ça qui soit parole là peut venir hadith. Ça qui parole là peut venir Coran. Un petit moment, il y a sa parole là, un petit moment, il y a sa mot parole. Un petit moment, il y a sa parole là, un petit moment, il y a sa mot parole. Après 23 bananes, quand il peut quitter dunya, il peut aller, entre ce parole hadith, avec parole Allah Coran, il n'y a aucune contradiction. C'est qu'il n'y a aucune contradiction entre ça là. Qui qualité miracle, qui qualité mondiza ça? Un parmi les arguments que Allah tabaraka wa ta'ala a fait avancer pour montrer que le Coran, c'est parole Allah, fin de sa Coran là, il n'y a aucune contradiction. Mais comment une place Coran peut dire les chiffres pour tout le monde, peut adresser même pas Ya Yohannas, et une place les dire les chiffres seulement pour man Momin. Comment capable dans sa contradiction là? Ben il y a un petit peu pareil comment, dans le commencement Coran fin de Hudal lil muttaqin. Coran, il y a une guide pour les muttaqi. Mais, dans la même surah, quand on peut cause rosa, quand on cause Coran, on peut dire Hudal linnas. Il y a une guide pour l'humanité. Mais une place, il y a une guide pour l'humanité. Une place de guide pour les muttaqi paraît contradiction. Non, pas une contradiction. Coran, là, il descend pour tout le monde. Seulement muttaqi même qui profite avec ça. Le Coran a les chiffres pour tout insan, pour l'humanité. Seulement qui s'en a qui profite avec ça, c'est lui qui croit là-dedans, c'est lui qui a la croyance là-dedans, c'est lui qui a la yakin dans sa Coran là. C'est lui qui profite avec sa Coran là. La cause ça finit shifa ou rahmatul lil mu'minin. Et qu'on peut dire qu'il y a un shifa pour l'estomac. Beaucoup de monde il y a les chiffres, une partie de mon facile, il y a les chiffres qui étaient les chiffres pour les malades spirituels, les guéris, les manquements qui sont là, les défauts qui sont là, les mauvaises manières qui sont là, les mauvais akhlaq qui sont là, dans haut, il y a un chiffre pour ça.
Mais une partie ban mufassir fin dire non. Une partie ban muhaddis fin dire non. Les shifa pour ou ban amal aussi, pour ban action aussi, et en même temps, les shifa pour ban malade aussi. Et d'ailleurs, dans le hadith, et là, le Nabi Karim, j'ai dit pour tel malade, il y a telle surat, tel ayat. Tout ça là, il y a une shifa dans deux façons. Et une partie de nos fasseurs fin dire, les shifa, fin dire, shifa ul lima fi sudur, nous pouvons venir au point final, shifa ul lima fi sudur, fin dire, les shifa pour nous l'écho, comment? Les améliorer nos amal, zahir, ça qui nous trouve pour vivre comme un insan, vivre comme un bon timon, avoir une bonne manière d'en haut, bon caractère d'en haut, tu as une bonne qualité d'en haut amal. Mais deuxième, shifa, ban malade qui est dans le malade spirituel. Maladie spirituelle qui est rancune dans le cœur, kina dans le cœur, la jalousie dans le cœur, l'ennemité dans le cœur. Ça Coran qui tient ça depuis dans le cœur. L'ennemité, kina, rancune, la jalousie, bourse qui est dans le cœur. Ça Coran qui tient ça depuis dans le cœur. La cause il y a une chifa. Prends-le de l'autre façon. Ce qui dresse à mal, ce qui nous trouve la zahir là. Ça même chariat là, ça. Chariat, les dresse à mal, ce qui nous peut trouver au zahir, ce qui peut faire avec la main, ce qui peut faire avec les pieds, ce qui peut faire avec les yeux, ce qui peut faire avec les oreilles, ce qui peut tendre. Amal qui peut faire, ça c'est chariat ça. Et ce qui peut perfectionner ou l'intérieur, ce qui perfectionne ou le cœur. Ça c'est tasawuf, ça c'est tariqat ça. Ça c'est tasawuf, ça c'est tariqat ça qui peut nettoyer ou l'intérieur, qui peut donner shifa en dedans, petit bouche depuis d'en haut, petit kina depuis d'en haut, petit line depuis d'en haut, petit l'ennemité depuis d'en haut, petit tout ça là depuis d'en haut. Et alhamdulillah, thumma alhamdulillah, donne-nous tous les deux qualités shifa. Côté chariat aussi et côté tariqat aussi, soit en vie guetter ou guetter Sayyidina Moulana Abdul Siddiq rahmatullah alayhi. Chariat et tariqat tous les deux. Et deuxième quelque chose, quand on finit à fazakir bil Coran, appelle Djiboun vers l'islam par Coran. Si on a envie guetter de forme pratique, guetter Sayyidina Moulana Abdul Siddiq rahmatullah alayhi. Les filles appellent le monde vers l'islam par Coran. Les filles avancent argument depuis le Coran. Les filles avancent argument depuis le Coran. Que grand penseur, grand intellectuel, pas fin capable de bout devant lui. Pour un Bernard Chauvin Diaou, si tu as 100 missionnaires, comment ça y est, mon Abdullah Siddiq, si tu as 100 Koumali, le monde vient musulman. Get so une causerie, get so une oise. Pena parler, pena critique ça là, pena polémique, pena pas répondre à un peu. Il peut faire ça, oise, pas Coran. Chaque parole qu'il dit, c'est pas Coran. Chaque cause qu'il cause, c'est Coran. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes capables de montrer Djiboun, valer à nos Coran, valer à nos islam. Nous finissons prendre ça chemin-là, et nous finissons prendre ça tariqa-là, nous finissons prendre ça la tizid-là. Inch'Allah, tabaraka, le monde pour qu'on valer le Coran, ça le monde là pas pour un courage pour briller le Coran. सुन्नी रज़वी सोसाइटी की जानिब से मुनाकिदा सालाना उर्स हज़रत अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी मिरठी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे हैं। तक़रीब सईद के मेहमान ख़ास जमा मस्जिद के ख़तीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहु मालिया ने जिस मौजू का इंतखाब किया वो है भलाई का दरवाज़ा औलिया कराम के लिए खुला है। उन अबवाब में से जो अल्लाह पाक औलिया के लिए इस दुनिया में खोलता है, एक बाब और एक दरवाज़ा है बाबुल खैर, द डोर ऑफ गुड या द डोर ऑफ गुडनेस, भलाई का दरवाज़ा, खैर का दरवाज़ा।
بھلائی کا دروازہ جہاں اللہ پاک نے اس دنیا میں اولیاء کے لیے کھولا ہے تو انشاءاللہ یہی باب الخیر اللہ ان کے لیے آخرت میں بھی کھول دے گا. The door of good, یا the door of goodness in this material world, باب الخیر فی الدنیا. The door of good, یا the door of goodness in the hereafter, باب الخیر فی الآخرہ. یہ دونوں اولیاء اور اہل اللہ کے دامن سے انسان کو نصیب ہوتے ہیں. آج جن مبارک اولیاء اور عظیم ہستیوں کی طرف یہ محفل، یہ عرس منسوب ہے، ان میں سر فہرست مبلغ اسلام، مبلغ تعلیمات خیر الانام، مبلغ افتخار علماء اسلام، مبلغ مختار علماء انام، سیدنا و سندنا علامہ عبد العلیم الصدیقی القادری علیہ رحمت الباری کی ذات گرامی قدر ہے. اللہ جل مجدہ نے آپ کے لیے باب الخیر، دا ڈور آف گڈ یا دا ڈور آف گڈنس کو اس دنیا میں اس طرح اوپن کیا، باب الخیر کو اس طرح کھول دیا کہ آپ جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہاں وہاں خیر کا دروازہ کھولتے گئے. خیر خواہ ایمان کی شکل میں ہو، خیر خواہ عمل صالح کی شکل میں ہو، خیر خواہ حق پر استقامت کی شکل میں ہو، خیر خواہ صبر کی صورت میں ہو، خیر خواہ قرآن کی تعلیم اور تعلم کی صورت میں ہو، اللہ پاک نے آپ کے دست مبارک سے اس کائنات ہست و بود میں بے شمار خیر کے دروازے کھول دیے. خواہ وہ مساجد کی صورت میں ہو، خواہ وہ خانقاہوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ یتیم خانوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ بیوہ خانوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ روحانی عصری اداری کی شکل میں ہو، روحانی اداروں کی شکل میں ہو، یا پھر عصری علوم کے لیے عصری اداروں کی شکل میں ہو، یا لوگوں کو اسلام اور ایمان کی عظیم باب کے کھولنے کی شکل میں ہو. الغرض اللہ نے ان کے ہاتھ میں خیر رکھا، وہ جہاں جہاں سے گزرتے گئے اللہ ان کے ہاتھ سے خیر کے دروازے کھولتا گیا. اور اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے اللہ نے خیر کے دروازے کھول دیے، ان لوگوں سے نہ بنائے جن کے ہاتھ سے صبح و شام شر کے دروازے کھلتے ہیں، شر اور برائی کے نئے نئے دروازے وہ کھولتے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی صورتیں آتی ہیں. اللہ جل مجدہ نے اس عظیم عارف کے لیے، اس عظیم ولی کے لیے خیر کے جن جن ابواب کو کھولا، اللہ پاک ان کے طفیل، اس کے کچھ ذرات امت مسلمہ کے اسپیشلی علماء اور ائمہ کو بھی عطا فرما. میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لنا باب الخیر. او اللہ، open for us the door of good. O Allah, open for us the door of goodness. حدیث پاک پہ میں ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you are those who read the Holy Quran and teach the Holy Quran. کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے. قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے حافظ و قاری محمد ایوب القادری الرضوی علیہ رحمت الباری بھی ہوئے، جن کے لیے قرآن کی تعلیم اور تعلم کی شکل میں اللہ نے خیر کا دروازہ کھول دیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے مراقد مبارک پر اپنے رحمت و رضوان کی
بارشوں کا نزول فرمائے۔ میں اختتام کرتا ہوں اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کی اس ربائی پہ آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، صلاۃ والسلام اور دعا کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ یہ سالانہ عرس علیمی اختتام پذیر ہوا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چم کے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشم لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے مولا کے ان پہ کرو درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام میں حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی ونقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدس کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، اور تحسین ملت پہ لاکھوں سلام،
ترے خوب طینت پلا کھوں سلام اور ایوب رضوے پہ بھی اے خدا رحم کر تیری رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح باب الأمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح باب الخير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح باب الرحمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إني أعوذ بك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو شادی حسن دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب نام اعمال کھلنے لگے اے پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی وہ زبان دے جو ثنا خوان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ثنا ایسی جو ہر آئینہ شایان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ علیم خستہ جاں تنگ آ گیا درد ہجراں سے الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود ایک طرف اعدائے دی ایک طرف حاسدی بندہ ہے شاہ تنہا تم پہ کروڑوں درود تم ہو حافظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پر دومیں مچیں وہ مؤمن صالح ملا فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم سے یاکاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ فکن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی
وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. رضا اب پل پہ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 مولاي